O, tu ste youtuberi. Pozdrav youtuberi, dobrodošli u novu epizodu Egi Drifta. Tražim vas punih mjesec dana. Tu ste znači. Ajmo, ispadajte, ovdje ide motor danas. Gledajte šta nam je stiglo, glava je spremna. Nisam siguran za koliko je tokar skido, ali vjerojatno je malo samo liznio čisto da je poravna. Tako da idemo montirati to sve na blok. Prvo ćemo krenuti od uljne pumpe, idemo nju rastaviti prvo, očistiti, montirati i onda sve vraćati dalje. Skidamo ove desetke. Evo kako vam izgleda uljna pumpa. Čista mehanika. Imate dva ekscentrična zupčanika, recimo to tako. I kako se oni okreću, pumpa je ulje iz kartera gore u motor. Ne znam koliko možete vidjeti, u biti imate dvije komore, desna komora je spojena na ovu tubu i lijeva komora je spojena preko ovog poklopca direkt u blok motora. Dakle, povlačite ulje iz ove komore i gurate ga ovo pomoću ova dva zupčanika. Dakle, kroz ovu rupicu ide u blok motora, ona je spojena direkt s ovom drugom komorom, lijevom. Sad ćemo to lijepo oprati sve. Sad možemo se vratiti nazad. Ova točkica mora gledati prema vama. I ovdje imate točkicu. Eto ga. Stežu se na 10 Nm, to je čist malo. Stavljamo i lančanik i ovu maticu sam probušio da je mogu osigurati sa žicom. Zašto? Zato što ove recke i ove ovdje na zupčaniku imaju uvijek malo lufta i onda kad recimo udarate blokadu, pošto je ovaj lančanik spojen direkt na radilicu, ovaj zupčanik kao i radilica se naglo ubrzavaju i sporavaju i to dogodi da se ova matica očarafi, padne vam zupčanik i ostanete bez ulja. To je jedini razlog zašto i puca ova osovjenica i zašto se očarafi ova matica. Maticu ćemo kasnije staviti kad montiramo lanac. Ovo je ono što sam pričao, glavni dovod ulja u blok, evo ga ovdje. Dakle, kroz ovu rupicu uljna pumpa u blok, odnosno u filter i dalje svuda po motoru. Sve ih stežemo na 21. Moramo skinuti motor sa stalka da stavimo ovaj iza poklopac, odnosno poklopac zajedno sa semeringom radilice. Dakle, ovdje moramo staviti poklopac zajedno sa semeringom. Poklopac i ovaj semering moramo staviti ovdje. Semering zapravo služi da ovdje obuhvati oko radilice i da ulje ne pušta van iz kartera, odnosno iz bloka motora. Sad za montažu, inače dobijete u setu kao alat, mi ga trenutno nemamo, tako da ćemo ga probati staviti bez alata. Evo, improvizacija. U biti treba vam se poravnati s ovim ovdje dijelom. Stavljamo novu brtvu. Ne možete naopako okrenuti. Nauljujemo radilicu. Da nam semering lakše klizne gore.
I stavljamo dekl. Imamo 4 M6 i 2 M8. Šestica stežemo na 10 Nm, osmicu na 21. Eto ga, vraćamo nosač. Vraćamo motor na stalak. Možemo staviti lanac uljne pumpe. Ova matica vam je lijevi navoj. Ovu maticu stežemo na 25 N. Držimo si kontru. Sad ćemo osigurati ovu maticu. Eto ga, sad to nema kud. Druga opcija je da stavljate španer ovdje, mora biti bušit blok itd. To mi se nije dalo raditi, to mi je jednostavnija opcija. Sad na ovaj prednji dekl moramo ovdje negdje izbušiti rupu i postaviti ovaj iron fitting za povrat ulja iz turba. Ovdje također imamo semering, prednji semering radilice. Eto ga. Možemo montirati ove klizače. Stavljamo brtvica s jedne i s druge strane. Možemo montažu kartera, prvo ćemo ovdje staviti brtvilo malo, ovdje i s ove strane na spojevoj poklopac. Stavljamo brtvu. Stavljamo uljni senzor. Također stežemo na 10 N. Sad se možemo baciti na ventile. Trebamo ih počistiti, sad ću vam pokazati kako. Uzmete jedan ventil. Prvo ćemo ga zaštititi rep trakom. Tako, stavimo ga u bušilicu. Uzmete šmirgl i lagano ga čistite. Isto napravimo s ove unutarnje strane, ali pazite da ne dotaknete sjedište ventila. Dakle, ovaj jedini sjajni dio koji je ostao samo malo. Dakle, ovaj jedini sjajni dio koji je ostao na ventilu, njega ne smijemo dotaknuti, sve ostalo možemo. Eto ga, isto ćemo napraviti sa svima ostalima. Evo ga, ventila smo riješili.
Sad idemo obraditi sjedišta ventila, ne znam koliko možete vidjeti, ali na sjedištu imamo ovako točkice. A to nas sprečava da nam ventil 100% zatvori ovaj kanal. Ležište ventila je po 45, tako da moramo napraviti novu jamicu, recimo to tako. I onda ćemo ušmirglati ovaj ventil u sjedište. I to vam se radi pomoću ovog frezera. Označit ćemo još i markerom, da budemo sigurni da smo skinuli cijelu površinu. Sad prebacujemo ovaj po 45. Dakle, prvo prođemo s ovim ravnim dijelom, samo liznemo i onda s ovim 45. I radimo istu stvar. I evo možete vidjeti razliku, lijevo obrađeno sjedište, desno neobrađeno. Isto idemo napraviti sa ostalima. Nakon što smo prošli sjedišta, trenutno sam napravio samo ispušne, idemo ušmirglati ventile. S ovom pastom ovdje imamo grubu i finu, projdemo sa grubom pa sa finom da dobijemo ovo sjedište fino sjajno kao i ovaj dio ventila. To ćemo napraviti pomoću ovog crijeva, stavio sam si šelnu. Kad stavim ventil unutra, sa one druge strane ću pričvrstiti ovo crijevo i lagano polirati. Isti postupak radimo i sa finom pastom i za sve ostale ventile. Evo već se može vidjeti kako je pobijelio ventil. I evo ga finalni proizvod. Nakon što smo sve obavili, sad sam sipao benzin u komore i pričekat ću da vidim da li pušta koji, pa ćemo njega ponoviti, a za sad mi se čini ok. Dakle, ispod nisu opruge, nego oni sami svojom težinom traju zadržavati benzin gore u komori, odnosno ne smiju puštati. Možemo krenuti sa sastavljanjem glave. Idemo sad promijeniti gumice ventila. To su vam ove ovdje gumice. Samo ih iščupate van, one su nabijene gore. Evo kako ona izgleda. Stavljamo nove, povodit ćemo i usisnu ispušnu stranu. Možemo sad montirati nove. Uzmete Gedor 10, stavite gumicu
idealno paše i samo nabijete gore na vodilicu. Eto ga. Vraćamo ventile. Možemo vratiti opruge ventila. Napravio sam si ovakav alat za kompresiranje, 2 opruge istovremeno, šarafica ovdje, čisto da si olakšam proces. Opruge montirane. Možemo stavljati brtvu glave, ali prije brtve glave ćemo opet namazati ove spojeve. Sljedeće idemo instalirati stavice od ARP-a. Samo ih se lagano stegne rukom. Ne steže se sa ključem. Stavljamo i ove vodilice za glavu. I možemo staviti glavu. Sad možemo stegnuti glavu. Stavljamo prvo ove podloške ARP-ove. Moramo ih namazati s ovom masti. I onda gore ide matica. Također donji dio matice se treba namazati s masti. Ili ipak ne. Evo nam sranja, dame i gospođo. Nemam trenutno ključ za ove matice. Imam 11, a ovo je 12. Mislio sam da je i ovo 11. I sad to nemam di posudit. Jer je nedjelja i 10 navečer. A ništa, youtuber, morat ću odjaviti video ovdje. Sutra radim, ne mogu ništa snimat. A nema smisla da čekam idući vikend. Tako da, nažalost, ubacujemo motor tek u sljedećem videu. Evo, hvala vam svima koji ste ostali do kraja ovog videa. Nažalost, drugi puta ide ubacivanje, a mi se vidimo u sljedećem videu.